8 orang membunuh diri akibat daripada kejatuhan Luna. So ini adalah laporan yang keluar semalam. Sejauh mana kebenaran laporan ini kita pun tak tahu, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi maybe kita boleh belajar sesuatu daripada isu yang sedang melanda Luna ini. Alright, so bagi mungkin kawan-kawan yang tak tahu, Luna ini adalah cryptocurrency yang menawarkan 20% yield, keuntungan setiap tahun. Oleh kerana itu, Luna ini, cryptocurrency Luna ini begitu hot. Tahap ketinggian dia mencapai $120 satu coin, dan semalam telah pun jatuh sehingga negatif 0.03 dolar untuk satu coin. Ini ialah kejatuhan lebih daripada 100%. Jadi saya secara personally saya tak invest dalam Luna ini, sebab bagi saya tak faham bagaimana Luna ini boleh menjana yield ataupun keuntungan 20% setahun untuk diberikan kepada investor Luna. Sebab for sure 20% ini mesti datang daripada somewhere, mesti datang daripada sesuatu. Dia tak boleh petik daripada angin nanti boleh keluar 20% itu. Dan kalau Luna ini market cap dia 100 billion, meaning dia perlu menyediakan hampir 20 billion setahun untuk membayar dividen ataupun yield keuntungan kepada pelanggannya. Nak datang daripada mana ini? Jadi itulah yang saya tak faham, bagaimanakah proses ini berlaku. Jadi sebab saya tak faham, maka saya tak invest dalam Luna. Sebagaimana Warren Buffett selalu cakap, do not invest in something that you do not understand. Jadi itulah Luna yang dah viral 1-2 hari ini. Sebab apa? Telah menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar kepada investor Luna di seluruh dunia. Alright, jadi yang lebih pentingnya dekat sini ialah saya melihat apakah, di manakah silapnya para investor ini yang telah invest dalam Luna. Sebab bagi saya, kesilapan yang paling besar ialah tidak membuat diversification, ataupun lebih tepatnya ialah tidak membuat portfolio allocation yang betul. Sebab apa? Dalam piramid portfolio allocation ni, dia ada beberapa kategori risk yang kita kena tahu. Sebagai contohnya, very low risk investment. Kemudian ada low risk investment, kemudian ada medium risk investment, kemudian ada high risk investment, kemudian ada very high risk investment. So cryptocurrency ini secara generalnya ialah very high risk punya investment. Dan apabila kita bercakap pasal highly risky punya investment, portfolio allocation kita itu ialah kena betul. Iaitu portfolio kita dalam high risk investment ini maybe di sekitar 2%, 3% ataupun 5% je maksimum. Sebab saya secara peribadi, secara personalnya, portfolio allocation saya untuk cryptocurrency ialah 20%. Dan dalam 20% ini merangkumi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB dan ada Dogecoin juga. Ini memang Dogecoin memang sial lah. Ini pun Dogecoin sebab pengaruh dengan Elon Musk. Dia asyik tweet pasal Dogecoin je, saya pun invest pun rugi juga. Tapi overall portfolio saya dalam cryptocurrency hanya 20%. Bitcoin sahaja dalam 20% ini ialah lebih daripada 50%. Jadi kalau ada coin yang kecil-kecil itu, very high risk punya coin itu mungkin tak sampai 1% ataupun 2%. So kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini macam mana yang berlaku dengan Luna ini, meaning saya rugi pun sangat-sangat minimum dan tidak menyebabkan kejatuhan yang mendadak dalam portfolio saya. Jadi itulah yang saya nampak, bahawa kebanyakan investor tidak mengamalkan portfolio allocation yang betul berdasarkan kepada tahap risiko sesuatu aset itu. Jadi inilah yang perlu kawan-kawan dan para investor semua faham, bahawa setiap investment, setiap instrumen itu dia mempunyai tahap risiko dia. Dan kita sebagai investor perlu menentukan tahap risiko sesuatu investment itu, dan dengan itu juga kita akan membuat portfolio allocation berdasarkan kepada lebih tinggi risiko sesuatu investment itu, sepatutnya lebih kecil kita punya portfolio allocation, bukan lebih besar. Jadi ini yang terbalik. Kebanyakan investor dia bila tengok investment itu high return, boleh menjana pulangan yang besar. Dalam kes contoh Terra Luna ini, dia tengok harga naik beribu-ribu peratus daripada $1, $2 dan pernah naik sampai $120. Ini dah naik beribu peratus, kemudian dapat lagi 20% setiap tahun. Jadi kebanyakan investor ini tertarik dan dia lupakan fundamental asas portfolio allocation itu. Jadi apabila dia all out dalam satu-satu perkara dengan tidak mengetahui risiko di belakangnya, maka inilah yang terjadi apabila berlakunya collapse, apabila berlakunya crash,
mereka akan kerugian 100% duit mereka. Jadi apabila ini berlaku, ini menyebabkan masalah sosial, ada yang menyebabkan bunuh diri, ada yang menjadi bankrupt dan sebagainya. Jadi inilah kalau boleh yang dapat saya kongsikan, bahawa satu, kita kena faham risiko di sebalik setiap jenis instrumen, di setiap jenis aset, dan yang kedua, apabila kita faham itu, kita buat portfolio allocation berdasarkan risk setiap investment itu, dan lebih tinggi risk sesuatu investment itu, maka sebenarnya lebih rendah portfolio allocation yang kita patut lakukan terhadap sesuatu investment itu. Alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.